C'est c'est important. Maintenant, il y a demandé qui m'en bat le kilika, il y a le appel Raba Jahabi. Il y a un appel Raba Jahabi Bekilika. Donc, nous sommes la communauté aux communautés. Mon boulot si ni musumen tiñata par exemple mbe exemple tala sunguton ni do ka kesani ani kamar ni lu bato partout ani kamar ni lu bato partout kelu safo musolu safo aga nyim musoda amanyin keda ke manyanga fola par exemple mbe mennu maketi nyata inte tarkaye musunyoko liawo i musunyoko lunte matinya kan i musunyoko lunte la murti kan janni be kumala muso manda ko khatinya muso manda ko khangaibe muso manda ko khatoro ni ga musoje abe sila jago kan harni dinte harni lo nyogonde ni mo mo kendeti janni ba fala ko kari salla kari ko maganya manyi abe tenne abe sagirin tenne kella getola ko musukari sabe tenne no akili ika conseiller harna khatra mi la conseiller be te tanyanta kela woleti kenyanta musomu kela maramo woleti ndele nyanta hinna la musulla mbe exemple kilinta la lu Europe jube de hani Europe nsafo ko musul sikke mara me se fo kelele si muso mara me telo fanna sila musulunya khala dalila jomanka xe bunya xe niyo di ma dunia in kono ndel dunu la plupart ibe men kalama aninte men kalama mbe musul la sufur kanne mais c'est pas normal khamuso la sufra mangolewo haninje kuma kanga menu folema isikke dulu jele fesa foko karimu bitleti wo manyan keda musole lil dammanyan tanyuko koma kumala maître Abdurrahman Samake salam alaikum muso inyanta attinya lale kha ikanna la juta fanne khala kawa famma igatinya quel que soit koni igatinya sitinya tenna siketen tout ça c'est faux kekendo muso be hadio be kekendo make balandinga nyancho jato borimbalo muso hadio bolema kare ka kenyin kare ka kejago kare ka sutu kare ka bamba tout ça c'est faux keketi dono ninko ke mengalon à ça la responsabilité assumée à la responsabilité à ba fangale bulu ala luwo kono mo mi ajijano mo mi ayele mano ala dimbaluma asi hinna la dimbala asitinya. Pourquoi ces mots-là, ça existe dans notre langue? Mon amoni, ça existe même. Rafo kokari saba musubu. Kari sama musu jongolete. Munga moinu existe na kampo. C'est parce que ntel ramuso ke jongolete. Afo le mandi. Iwuluta kuo men konola. Hamegenga konola. E wokuo isitara juturi ngala me Kuba na communauté musul be batar ne je te jure nira analyse ke erata depuis Afrique fojam solution teteli en khabara ke fin soton ibe dendin telu kelelella amuso kilik wolele ci baro ke fin soton
bari musolu be dendin telella ibenna lu kono baro le lilla ibendingi le lu kan ibendingi le topoto kan ibendingi le la balu kan iben fan lu topoto kan aka dawonya mentel si la bara le la bara fe sinama ya ko muso koto gatari muso si koto le tari ya muso be baro menna ke lunte woda al afriki jube nim men sigita ke la to dron janni ba fala janni jam e si tagatara wo koto ta parce que bara golen khasumote villu kono ul be fisa village la nim moyendi mbete imi hani khani inte mo le fanga soto le ke ba ta la khadi musuma pura khabaro ka e bindani apa mais pourtant wo be mu la muso la daha mais ni ka ke fana badi ngulu si jarabi ko kare ka kamarimba kare ka kulandi ou bien mun ke taten ala kheda ire dun tele bulula ndele nyanta hinalela kuwo kundi nasi suturan tele lo kan kha abunda yele bari komi nga fanya menna na communauté in kono la akumo mansone c'est pas facile de tout ngoni kumata etekela kumaka beda atakata ça dépend même ba la mela wotata mengini kumo in kono na takata jakuma le nginje abe jakuma la bolare khafo takari na dun takata bete male nginje salamu salihin alhamdulillah satrambe wole ngininka ndema fo ko benna ke balu doyala parce que communauté in kono kuma kan a se glisser facilement mais nous on s'en fout ndella hajun toto bangal fodé dramé et la demande qui j'ai essayé de t'appeler aucune réponse bangal fodé dramé j'ai essayé de t'appeler. Appel n'était pas passé quand demande pourquoi. Bombé la demande de Rosotela, ici ça qui a demandé qui bangali fodé dramé, s'il te plaît. Voilà. Et comme il a fait ni tata et bêtement ni mokola kumo konola. Il n'y a pas raison, il peut bêtement les tarlager. Mais ni tata jakuma le ni mokola kumo konola. Il peut tata jakuma les tarlager. Na communauté in kono ni rajube la plupart les leaders de chez nous moko menu be litla leader lu ils sont détestés ou africains font les pogna moko gel la leader lu momu leader ti et comme par exemple baradula le syndicat lu tenno syndicat ya lu créer tanyani leader le le créer moko menu galo iman silam isa essayer khayla droit de défendre khata depuis syndicat yal ma fo khata kabula politique la nyimbe mu leader le lenti et sal khafam fo khata kabula kukuten la moko gelu ici la leader le soutenir le ni te mal la fila ire je tu je ni te la fite le ire soutenir moko gelu bebe kudo mutari soit item politique senti soit item révolutionnaire ti soit item ouvrier de ti be la parole moko gelu bebe kudo mutari ntel dunya ni wulita kebe leader ya kela il a entourage je parle pas de moi mais kumakan en général na entourage le follow masiba c'est exemple ta kemi seba atumbe Sénégal ira bay Sénégal atata Côte d'Ivoire ko fe khamuta Sénégalais tu ngamuta le fama Sénégalais ko fe kha hajo sa atata Côte d'Ivoire ni nana wol fanan ko fe khamuta bon harni men mogo ndi ni ga kemi se balo igala kombalo harni malon kende mala kombalo kende mais Issa donc c'est quelqu'un qui se bat pour l'Afrique donc kemi seba mutakumo o manyan kabo nte la président luda nte politique kuma to bide mais c'est une façon de parler ni radem betalaka natem ngora hinna musulula kan solution nyini na musulu mutanyaluma
si solution ni non abo mo gel ko quand on veut on peut ni la fita solution sotola na musulu mutanyama si solution sotola non pour nga bo musul la sufur la muso manda ko ha angaibe muso manda ko ha bata del donon sinna musulu critiquer malgré ibeni bara fini belan sa fali ko et na par exemple village là j'ai exemple do dialma be bota jele ngalo membe je ngamentu je ngawolo mbe fonctionner ka nyame na je ngawo fanalo est-ce que c'est normal ni keni muso be lu la baluka en Afrique mbala baluka nyani ke signole sene muso si ma fenti gola mais hani wo jimbo songol muso si ma krebe abe menno sotola so le ke jimbo songol di fona ka tara changement ke ta sainde hani wo de ni changement ke ta bette changer la de ibe souffre kan hani sini muso itaka akataka senoke ke itaka akataka senoke nata muso sina idingi ku ha bambu akoto na ha ku ha bambu akoto aka la siman ku gere ite itarlari isi saga fala ka kima ke furne kono de la théorie na tarde tawla kala no kono ko moy be ça veut dire quoi ça veut dire quoi ila jon sandinte ika futu sunna anin farla bunyakam afo ici exemple tay ibari muso me ngadiye inya be wala dobo la sufru kam wo be toro la nyamenna même fananta be tekmu ni gala sufra ba fanan toro la wonyale nkanna somama jaran kul si afsando foko ko kutam famala wulo mi fifi sanda balem ni ka kuote famma don ila wulo mi fifi jaran kul sa fo nyale e ko mi ngafa nyamenna mo ni la fita intervention kela e kuma kan kilinga e asifahamu mais asidasa mais ni mo de ni la fita intervention kela tigi kiliro ke la intervention ke na temlemu e konga hinna musulla na temlemu konga bo musulu to hotinyala na bo musulu tortirela na solution ngine sinna musulu de manyamena nga projet monter pour na musulu mansi kutem fo de mansi yo belo media ran ko musulu mu horole lindi ni rakoro sinna association do ali jube na association do musol la association bebe barakari musol mi association lo sanji kili sanji fulawo association pate abada ni association lo c'est la continuité asi continuer mais quelle association jamale te asilo asite asilo soit nyaton ko khatinyaro ke soit ketanya façon doma soit kelo ketaje nyoko famu balia mais musol la association le pourtant aussi fonctionnait bien mbadama me ko kare lutunube e association la musolu katinyata abada into mela moko fana mi tarde khela godi sara ntel kelele be na négligence khabum na kumo rasia be musulu mutari ko jongo moi personnellement je parle de la communauté garantie, de communauté garantie élément. Nalama hakilotu moko ila marafene inyanta silana unyale moko membe bulu marutu wanyanta silane nyanya men ifananga kanka silanga nya unyale itente silana nya kabe gosida ite silana nya kabe nyanya ibe silana nya ala mafamne Ahmad Baba Drame, salam alaikum. Salam, grand soldat. Voilà. Donc, nous sommes en Aïbe Fendi. Communauté Mogo, c'est pour les noms,
si hakilo kunna muso to kende ni hajube ni immigration ni atoroya be la ta muso de ici jeunesse jube jeunesse tala be do ta ko Afrique don si muso futu dan ni muso mi hani ni kiden so to si ko ti musul bulula ni wonata Italie ou Espagne ou France n'importe où jannobe kayti sotonna jannobe bara sotonna ou ha kayti soton ko ha sagi khataganya la dimbalu kam musobe sufuru kanje na tulun tay khanani ete dum ngala bokke ko ma deja e khawo ma tuje na communauté musulbe torolinde la plupart des personnes ni na taw musul kilisina dogoyam mante keri parce que idum ta Europe sila dogoyam mante keri inde men kelala ou injustice le dit nte personnellement je déteste injustice mani ku jaruba era kuwo ke moko la mi kuta kuwo mento o gadi min kende exemple te fam madron do ka kudo kela imi ku bono ku mento ni kumata ila alifalu khena ni ko muso yimunyale ni kumata bading lo khena ni ko muso yimunyale oui muso yimunyale bari muso isa topoto le fana ni tenata inte barala par exemple muso yimunyale yamon janni be ta basket sana 100 € pour khabo musuku tenglu nyako tola ta Pakistan la samata nunja nyin sa ira dum ira 120 €, 80 €, ira ki musuni nama nimme mo fonye o tigi be fani ale fo kanyen mo ko fingi fanga mo ko fingi kole ko na bota fo be ga mafele o mu fanne nelti même moyen ngente kanne ni yo lawo ma wala ben toroli wo ben batarin kende na communauté in kono la je m'excuse en be dio min bibi Afrique jeunesse be Europe kono la mo mi afo mo ye kanana Europe de na Europe parce que soit l'interne solution tenya ka balum fangalia nimma nangi ne khasamba na fukharo lu khantelu ya te de no le munna présidenti Afrique président abe fukhare ni ga fa commence amina ni ntama mansa nani wo fukhare ante nani rudi mbebe ulala na musul be sufur kan ko ma herante ala kannatu wallahi mogomen na muso ka tulunke akoma jarabo le dumu sate besilo wotokoke muso si mutasilan ka fasa ka halagi hamme golen ni toro golen me ni be muso to potoka iba kili ka wakati be iba ni dia kumolu fo kangaye na be kuwo kundin to ikatara kalama muso ninke aka kanwo nyale bare 2 semaines 3 semaines 1 mois ite me musu kili nte bawo wo fola wonya mais peut-être dolta asiya woti mba généraliser kan de askele no killing lu bento menno halon njemem fo kay bole keka mais la plupart ni nata Europe nyamenna kamarimba ya le tare kun kono janni Europe be ketule kumuto xe tulute baw i xafilim fandam folo janni Europe bo kelela isi kamari bare bule kun kono folo membe conseil kilen dilal les frères les sœurs mogo ni xe musuti koma i musu fonni kema atopoto i xa conseiller i xa hakilo la sigi i xa pula silo kam anafa silo ni te banta to bala silam ite takata akili nebe ala bun kono ubia ana dimme segle le bala bun kono
bitugun silate hakilo bebe tele kalu kono baro bebe lari ngakam isi filile isi du nyamo lela abe komi i cerveau nata vitesse lela ami men supporter no hani moto ou mobilo ni ra vitesse nyado manti perdre le contrôle hadama ding fana mbete ni ko siate kandron ti perdre le contrôle e komi hamme ba do khaleka problème ba do khanema e si contrôle perdile musul fana no bonyale ite même botala kana jutude khafa kenata Europe asewata me ni toro do fana mbela kam iba kara la me lungolundi ite saleur be kela kam lungolunda jigo mi teleti ala lanna ya be ka iba kara la akadi telefona mien nembe ka voyager ngana Europe mais à conséquence a femba be telelu kam ndel men dunu be Europe jam ibantana jam foni ma soto et je m'excuse ni ma ke ima soto mba généraliser garne de mia fo fana khafu ko bele bala ko bele ba ke kan non mais c'est une façon de parler ibantana Europe jam be burin na musolu no ma hani mensi muso tuwa ko nani muso bentani be katala kono moi je suis pas marié nga jama ke ndunga ke damen na jama fana nga ke jede muso balon na tuma ko muso be ko satara i kurato la ni ga jembe ta baro ke la basket nyuma lu sam xana itul san xataka e dol siga banal san tel si marque magasin ni takata je si takata mo ko fin ding lu mo ko fin le be farinje hani men wulu ta jandronte de ntel bledar lu fanglu ici marque lu jemma non mais c'est incroyable ici takata ni wo kumate na ha dato die asike kabe million le di kanga musuma abe milliaro le di kanga musuma a musula baluo bakane totalité mais c'est faux. La plupart des personnes, il faut aller vivre en Afrique pour savoir. Il faut parler avec plusieurs personnes pour savoir comment na musul bevi kanyame en Afrique. C'est une façon de parler, c'est pas pour manquer de respect à quelqu'un. Nte moke kam mogola nte mogo manquer de respect kam. Tout simplement, kumalemu nin dalu borta kam mogolu si hakilol tu hakilo ngino qatarde hakilo ngino qatari ibantana Europe bunke nyingulu idunta life okono dron si c'est wuto si c'est damfatan si c'est koso nyen si signelu subo Europe dum subo lu mahani di mbantolu damata silandron 1 2 isi boyinginala hani mogo men takata vacances la khananari plus ibe mela jam plus ibe hakilo bola suka be se tarangi de la fonga luo santamba fonga luo sandakar fonga nyinkete mais alanga dimbaya lu bula na fulonya plus ibe la dimbaya topotola plus manso be firini la tegelete kharja khebe manso le bulu mais ni te ni yolo Dakar lulo le kay ni yolo Tamba lulo le kay ni yolo la dula kutenga lulo le kan ça dépend itebe e jamana men kan tu peux être en Conakry nde collé la communauté djaranke ici keno guinéen ici keno gambien ti mbe kuma kan mo fen sin nakame immigré be bo kan partout ndoro nunte immigration no immigré be bo kan dula be immigration te basiti nga tarale depuis kila lutilo mogol si bole khata fengeni ni raje dino fanka sariyan lulala ndelunte sariyan ku kuma to jang mais mi dunno a detail de nyine ma sariyan ti no na ko man sino na londi man sije mino fata no men ken ngalon dino ha e tongolala ni be tagamala sarto lele lubala o sarto est-ce que telbe o lu respecter gambi
dino xa sarto men nu lala ntelu respecté kambi de. Merci beaucoup Fadjigi Sousoko. Dino xa sarto men nu lala ntelu respecté kam, mais quel que soit moko et ici dans le guerre. Et comme ça fait nyamen toujours. Imi afono ko fera bula benya, imi afono ko fera tube kom. Mais ibalang irabula tema. Jeunesse, menu bejam, ala nganna sport luke, nganna ballon tangaluke, nganna ni sewa ko luke. Bari ala ngamira ko nga musu dinding lelel tung koma nganding lu dokuman ding lelel tibulu dulu peje ni khadala si wanani ki musoma dal si wanani eta khadal si wanani ki musoma ali haketu donde nga na telephone branché. Ega dal siwanani ki musoma. Par exemple, salo kasutuya dal siwanani fanga ngo dokoya. Mogo men si dal siwatan ki musoma ka doko donc salo kasi ega watan ki musoma. Afriki fanga lu daga gola sainde. Idingibu abe olele la parela. Aga fa kabe basket tan dimfula be de bulu par exemple. Dimfula be bulu aga fa kabe basket san basket sanna wo dim fuloye aka complet san wo dim fuloye aka complet sanna te fangaye salilu ngi be mundo mala inte gudi do mala nate me pare ate sina lu nya ko to la sinam isaje ga nyoko ke jele fenek comme nga fa nyame ne galo mo ko fingi pare ku hammo le bendelu fa khala abenni alate mogo fini si ala muta abe jangaru le ala jangaro hammentala mais abe fani beto men dunna wo hammo bala surtout tele immigré lu d'ailleurs nsi bojam nimbe takala si woli si fale sambam fangalu fani kuto damma nsi kewole to nin takata mbem pare la menuto mbadi ngilu nya kotola na musolu nya kotola isaje immigré dol fangalna khabojam khatakasu musobe konondi sanji tam khatakasu mutula tegola abekeri ami bang kunte mi abang khabojam de pare khabojam pare khafani betulu dum balo beteya e khabojang muso membe konondi sanji tam muso membe konondi sanji lulu sanji nani sanji saba fanga wo kadoko ita kaboje kasan kana Europe sanji saba doron kasagi wo kadoko iso tuje kata musu kuten na tege parce que wo be beteya rin kasi musu ti tele si musu tobe parce que wo be to bendi kente wo bulu par exemple aba mutakan dola janna ubi aba soton kanya doma ubi aba ala para no bake kangaye o beto bendi ite musul de to bendi esa je ke musu tuje etratoma ni muso so bitoma parce que ete be bokan Europe fona ka kam majigi ka fe naka kamayele khafe isanga ibe dunia be safu ni khafo ko karisa wuli tamako do yale la ndella communauté kono c'est compliqué kawandilalu wolu sidan siloto
e sani mogonte kawandi lalu fangal la mela parce que dino siata dina mogolu fangal damma be lori ñokola ka ñokol nani parfois nsi video dolu je nga video do je wolu nga abe so ko kurtu situn tigo ñennu a xe nani fe la kurto kono la jom nin mogo men mu hakkilimati ko kurti situn tigolu xe nani fe la kurto kono la ite so la meba o be kumo men fole ite so la meba. Donc moi je m'adresse toujours à la jeunesse conseil le mohadi aluma ninga falien nga men traverser jamana inga nimmalu conseil mketa konotongu oti aluma nsi histoire ndindo falien na kuoto. Voilà pourquoi nalkhana video follow lu korosi politique kumante jede soldat kumo beje me na video follow lu beketa conseil nga kombay na wuli wala kam conseil ndaxa nakay to sa ton prison la le pourtant ko to musola xannati ja xam ka dingete bar mbe kay to sa ton nalume mfangni allah taala doron na xalo nga soto nyamen nu nga soton kelo le famando. Voilà pourquoi bi nte ben sigi la jeunesse conseiller quoi mba soto la lumene xamu taxan samba garra ville la parce que wotuma na mana ko xasi ambe kuma lambe nani la donc bebe diminari masuo mu me ngajio nyininka imanso jio di la pour ngami sa boyele te na te gadayele ko jombe taxe jala mutala keme nga dayele doron nga saba nga sapia kunda menna a arrière tay kenka ibere kenka kiti khan siti khan kan digi fa dondi niyo sibo mais ira erreur ke imahani nginen kare ke khan tawo nyala kan samba prison la mais nga 2 heures de temps de keje commissaire ka convocation ke khatare te kan te transférer sans l'autorisation des commissaires idum mi tambi fo commissaire la ka autorisation di ite lo ka erreur ke nonne nga 2 heures wo men ke je takatan no wo na to le silam mo do be je atala minteria ke Sénégal le police o le mo aka nyinin kan nga ko lu nya faye aka conseiller ni na te be nyin ni nyin na fa la commissariat nga wo lu nya fa commissariat commissaire konye parce que otuma mu mineur le ti akonye la fita mun na jankaito fe la fita takale ya ko la fita jankaito aka safero ke aka tampon kaka akonna aka préfecture la mo bentala kaito sotonya kalama aketa tenne ici la punto gole al bekele o ici la ko bekele me kananyi nale ko muso menye bange iko ti ko male muso membe dingri wulula iko fananti ko male menu na ta jay salbaterma ul fanan na bele ko ma ite dingi muso menu be dingi kunna iko ti ko male iko to amu ma to je ni sama sita saho khayele akhi baraga khadinding la kuni khela fano dungela khamono ke khana takawulo to khana ka konton ke ube na be konton la lumante takala wulato ala nyamo be kan khala ke na muta na ko rita la ke na banna ja ka musulu khajele nyoma mon frère ite be jam sama karsa bo konola iman 100 euro ki musuma ale la kenaka iman 50 euro fang ni kala kenaka sa sene baba ni wulitan na kumolula antel naru ka ketenne munne be duala i musu fanango ken nalu ka toro menke ntel nalu ka toro menke nsi duale musulu kanalu woto ndingelu nsi dua wol khay beneficier
mais nintel ko kombe tula e kutim killing le to nte man naari faalu jalagide e komi nga men fo kumo kono mennu man kumo do bi me nko kuma jaxo na fata ni te taxata kebe taxa kuma beto le ñini naw kuma jaxo kono e be taxa kuma beto le tarlaji kuma jaxo fana kuma beto fana na fata ni te taxata kebe taxa jaxuma le ñini na kuma beto yin kono e be taxa jaxuma le tarlaji donc ala mun son na famu ya ko ñuma la nte jang pour xam ko xaja fin dala nte jang pour xam moko manque de respect tout simplement nga constater nga fa ñame na kawandi lalu hanin te wolo écouter la say wol damma fana beñ ko nani kam dolu ba ila kawando ke kay ko ala khafa ñame dolu fana damma beñ ko nani la est ce que tambe mako bulu bi ka kawando la me amako ko do de har ni khala me c'est vite fait ni khala me da même fana ngi na ta kuje non te kawandi lalu kay mbe folewo e si bor le ñimbe kan mes réseaux sociaux quand bi na génération a bébé réseaux sociaux de kan ndefelente na vidéo bintu nga programmer len ko be direct YouTube le kala mais tant qu'on na abonnement le man 1000 personnes si mi direct YouTube keno nga publication le ke xa message le ki mo koluma xa mo kolu xa publication le ke na statut la kali abonné na YouTube la li abonné na YouTube la abe doli ni re abonné na YouTube la me milliards le len sotona non. C'est pour faciliter la communication. C'est possible aussi YouTube ha fendi mani YouTube ha fendi mabi asi nafa asi badi jama fana nafa mais hanio na abonnement fait les 324 man 1000 sotono donc direct YouTube mi akeno sinon direct YouTube isa partager no imo kan isa partager no WhatsApp kan mo men no te Facebook kan ou fana sa ma fele mais je suis obligé à direct que Facebook drone et Facebook nyinkan par exemple nga kele kha combat ni mené kha mogolu matin ko action soldat ja kha sagira appel lancé ko sate ou sate de béré ji ja la action soldat créer la sate pour créer la sate droit défend ndum ngam kele ya kha passer sate beto otomana fo nga mutaka fasa misu aussi no tellement bagere kan pour action soldat kana sate be kono la xam manifestation organisée kan sacrifier ka appel bula jaram ko be man ko har nimbe mu 5 euro 10 euro leti ala nga cotiser pour nga manifestation ke khala bo tele la khalo kha fo ko sila ku problème be bundula ko e emploi problème be wulli kono la le kedugu ou jalakoto ou misra ñim be xabum te la bundu saate wuti ñu be besoin de jeunesse ka emploi soto je mo xol ko comme mu jele fenalati ko jele fenale mo ko fang be re bam ko ti c'est la dol si jele malé nda manke jele fenti tout simplement je vis loin wodrone xanke action soldat ñi créer ñi saate lu kono action soldat ñi système lu bula saate be talto saate dol fanglu ko konte la saate mo ko ko kanadu action soldat ñi ko nante saate to ko fola mais c'est une façon de parler mbe men subi quand si obligé xa dol fo mo ko lien quoi dolu ko kon manyantarle la action soldat kono la action soldat dolu ka polémique nati la action soldat kono kombe merle le do yala dolu ka polémique nati et kombe politique la moi je m'en fous de la politique mon entourage men no xalo mbe baraka nyame ndesi barale ko falo 6 jours sur 7 nimbe fani ale fola mo menu be na entourage la plupart wole le be mafere kan ndele sa bara someno kono fo 70 heures 80 heures someno kono xanan sigi tugu xa direct ke mo xolu ñakoto donc
nte man besoin politique ma pour ka vie tout simplement ni ka constater bundu mbe bundu le folalien nko bundu ni sama sita mukulu hinno le simuta mais ni silo nata je godron ka bundu traverser ka dum mali kono mais ku jamale be facilité la nyewo ni wulita kombo ko gerela ni mogol dunu fana na to muta ko kutenti politique ko woti fengini ko woti d'ailleurs fen ku ya tela ndaba godo kim parang lu mamaki mangaki na luo kono maki je isi balu nte baba dinke di muso abebe Europe na takama ko dum tara Europe ndama dinke la bangaleti. Donc voilà pourquoi souci benna akadoko hamentante dunato problème mogonte dunia kono ko problème te mendala mais wo kudi ku problème fanante ndala men simbula misili molu matenna ha felsoto itoro ke toro ha felsoto non mais nga constater le nte kilin nga men perdi ni silantanyanto nte kilin toro ya men nga soto ni silantanyanto depuis 2007 ninta ka mobilo sang depuis 2007 ninta ka mobilo sang ka bula bundu mobilo ni 8200 € à santo la ka de douanier ka kaytul dada khasagi kharo tapé parce que vona ne quoi comme même be bokan Europe anaje mobilo ni kabiri nga sanga bula transport la tambani ngumbelite mamandro me sotato kabiti ko lu mayele khakulu ke asima avancé ça ici nam imira kebe projet jo mam monter la bundu kono la pour a marché nyenye silantanya imento awa jaxam kolu jeunesse ndebe adresser la télé la ala nga deng nga combat ke menu si combat keno ala nga deng nga combat ke ala ma fango di bema ala ma barako di bema be fana miya keno do bejebi aka taka alqurani karandu la wurala wala ka fisaya ka kuma kan kilimbula na action na groupe kono mais c'est normal be mi ko kilin kanno mais iteme aka di iteme nye pour ka combat ke pour que la commune développer nte saybola ko kanete bariya kala mo kutem fana no ko kanete bariya kala ni sa keno ake na kum fota nal xana video ko tolu jube na stratégie men tracé ko sate benyanta action soldat sotonne la sate kono ni sate be action soldat sote la sate kono wo action soldat a président a porte parole wul fanan bebe groupe kilinele la wul betar la jele ninga kumenda dawo action soldat jaha wo moleti ninga kumenda dawo action soldat jaha kono iteni la mokhulu nin temmembe action soldat jaha kono iteni la sate mokhulu alubole kajala satra sate be ni la action soldat. C'était une bonne stratégie. On avancera. Mais qu'on carta dale pour aketam pour carta dale. Nous avons kaf. Dulu bati nyala dulu bada dale. Na constaté bula dulu groupe. Nina avantage kuma futa. Nyala ka. Ni kuma futa mensi na dulu futa la dulu. Pram. Do safi janna be mika na. Mais wote de kon carta dale. Du bati nyala du bada dale. Halo, itu fama terjadi waktu itu kita. Untuk hari itu di hal ini pada itu itu punya lagi dulu. Jangan pun di hempur isi tarian, dan di hempur isi tarian belajar.
ngaka nara nanti abi ke takta sidi koko ka amoko da saka xanan na analyse lu ke xalon xa foko mbe tromperi mbe batari nga hasidi nga nexa jaxu mi moko woli ñuma lon nin dun tame me tigi si yam fama de mais kumale mo fo xa fole mais vraiment je m'excuse parce que non na kuma kan si moko toro na ga moko toro ici yam fa mais kumale mo c'est la vérité ntente fani ala la moko la abada ma fo mi fani ya fo de ma fo mi fani ya fo ordinateur o vide ta nte ma fo mi fani ya fo parce que mpero konye ko ni moko ke ko nte mi fani ya fa la o kuma kan fam fani ya ti malo fal tulo be kuma kan la nan tulo be kuma kan la al shafo na ordinateur o le vide ta donc ko fakata ni moko ke ko nte mi fani ya fo o kuma kan fam fani ya ti membe kumo menu fo kan na video la jam mala moko la nte fani ya fana fo kan mveki ta kono la le xalon xa foko pour jaxan kolo xa kumu ta xa kula sotato axa gole moko fingi fanga d'ailleurs surtout au jaxan kama mais c'est pas pour manquer de respect xam jaxan kolo manquer de respect non loin de ça nte jawo kama nte moko si manquer de respect la mbe même fo kan to ñale mu donc i komi dondin keta moko ni la fita intervention kela itigi xa bismillah do xa domande ki atiko kili Lamine Souare mbe kili kan ni xana appel je Lamine Souare mbe kili kan Lamine Souare appel en cours appel bela bundala mogo ni la fita intervention kela itigi xela domande ki ñetigi kili mogo ni la fita intervention kela xela domande ki ñetigi kili be xe exprimer mogo si kanna maluya mogo si kanna fo nin kumata in vidéo nabi mogo ben nani la on s'en fout de ça il est temps nga wuli xanna communauté dema il est temps nga wuli xanna erreur lu réparer il est temps mogo xame na erreur menu kono la mbe vika menu kono la parce que ni be vika erreur façon do kono askete ko c'est normal alors que c'est pas normal ma fele kan nalma bouton ni digi aimer et ani commentaire donc appelle les mi passer ici pour be kata appel mi passer voilà on a besoin de ça nal radio be mogo si direct ke be sa fele la direct la bouton même be je aimer nal ko aimer ou bien al la commentaire pour la c'est très important ni be direct la image sani na appel si mi passer mogo si ma fele mais le fait que mogo a aimer là mogonte commentaire kela je du coup appel lu mi passé non te njana mo jamal ka demande ki nga essayer ni nga men kili mais appel mi passé mbe leader be do suivi kan ya kan ko le mu isafa e ko kai fof la sana fofana wala ma tokoti isafa e ko kai fof mais asake asi direct ke tan mala ko fo kan le a tele si manifestation organisée vendredi au vendredi ou soit place de Bastille ou place de la République. Voilà. Jeunesse ou jeunesse de nin tanga tarte bulula itigre jija isin khela futaje vendredi de 16h 20h atare manifester na jamano ko lalemu wo kunde nalhati babul jube nim president mo khole mu ikominteru asi erreur keleno ikomi fanansi erreur keno nyamenna donc nim president ka erreur ke altaki manifester banto to khayita la ke ka erreur ke ni hakili mamu asi sagi afoma mais Afrique président lu be fenkilim foladien ça n'engage que moi
ni mo men nga commentaire bula je t'as pas de problème ni ka kuma kan fo je t'as pas de problème anna compte Facebook le usama ngaske moi mbe fen kinem fo la li président kunyento Afrique président ils sont cons munne ils sont cons président e banta tilikilin ke palais là tilikilin ni ka ke palais là silam t'es payé à vie